میں بدترین اسموگ صورتحال کے حوالے سے شہر فضائی آلودگی کے چنگل سے نہیں نکل سکا ہے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں بدستور پہلے نمبر پر موجود ہے۔ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح کی بات کی جائے تو 369 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ زہریلی فضا کے باعث شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ فضائی آلودگی کے باعث اسکولوں کو 30 نومبر تک بند رکھنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ سرکاری اور نجی دفاتر میں 50% ورکرز کو ورک فرام ہوم کے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں۔ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کے احکامات بھی جاری کیے جا چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں کومل اسلم سے۔ کومل، آگاہ کیجیے، کیا صورتحال ہے؟ لاہور شہر میں فضائی آلودگی بے قابو ہو چکی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 369 ریکارڈ کی گئی ہے۔ پاکستان کے آلودہ ممالک میں پاکستان جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ اگر ہم پاکستان کے مختلف شہروں کی بات کریں تو ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 625 اور لاہور میں 369 ریکارڈ کی گئی ہے، اور جوہر ٹاؤن اطراف 674 ہے، سید مراتب علی روڈ 477 ہے، غازی روڈ انٹرچینج میں AQI کی مجموعی شرح 390 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اگر ہم اس موقع پیش نظر مختلف اقدامات کے حوالے سے بات کریں تو جو محکمہ ماحولیات ہے ان کی جانب سے ورک فرام ہوم کی اسٹریٹجی بھی اپنا لی گئی ہے۔ مختلف دفاتر میں، NGOs میں اور اسی کے ساتھ ساتھ نجی اداروں میں جو ہے وہ حکم دے دیا گیا ہے کہ 50% حاضری یقینی بنائی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف وہیکلس کو بھی روڈ پر چلنے نہیں دیا جا رہا، جبکہ اگر ہم محمود بوٹی طرف کی بات کریں تو ابھی بھی وہاں پر بڑے ٹریکٹر سمیت بہت سی گاڑیاں ایسی چل رہی ہیں جو کہ آلودہ دھواں چھوڑ رہی ہیں، اور وہ ایک ہاٹ اسپاٹ ایریا ہے جہاں پر فیکٹریاں بھی جو ہے وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر کنورٹ نہیں ہوئی، اور امیشن کنٹرول سسٹم وہاں پر نہیں لگا۔ اینٹوں کے بھٹے بھی زگ زیگ ٹیکنالوجی پر کنورٹ نہیں ہیں۔ اس پر جو ہے وہ محکمہ ماحولیات کو خاص طور پر وہاں اپنے اسپیشل اسکواڈ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ بروقت کارروائیاں جو ہیں وہ وہاں سے کی جا سکے۔ اوور آل جو ہے وہ لاہور کی سچویشن بھی کچھ بہتر نہیں ہے، ابھی بھی وہیکل جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں آن روڈ نظر آ رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کوشش کریں کہ ہمیں جو ہے وہ الیکٹرک بسز متعارف کروائی جانی چاہیے تاکہ عوام جو ہے وہ اس سے مستفید بھی ہو، اور جو لاہور کی فضا ہے اس کو کسی حد تک بہتر بھی کیا جا سکے، کیونکہ ابھی گاڑیاں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ ہر شہر میں اور ہر جگہ پر ہمیں گاڑیوں کی ایک کثیر تعداد دیکھنے میں نظر آتی ہے، جبکہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے، جو کہ بہت بڑی وجہ ہے۔ ہم لوگ رش بھی دیکھتے ہیں، ہم لوگ زیادہ دیر ٹریفک ایک جگہ پر کھڑی رہے تو اس سے دھواں بہت زیادہ نکلتا ہے، اور جب دھواں بہت زیادہ نکلتا ہے تو اوبویس سی بات ہے کہ ایک ہی جگہ پر پارٹیکلس بھی بہت زیادہ ہوں گے، اور گرد و غبار کے بادل جو ہے وہ لاہور شہر کی فضا کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ ہمیں بطور شہری بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ فرض صرف اداروں کا نہیں ہے، یہ فرض ہمارا اپنا بھی ہے، کیونکہ ہم نے آج اپنے لیے جو پودا لگانا ہے کل کو ہمارے آنے والی نسلیں اس سے مستفید ہوں گی۔ بالکل اسی طریقے سے آج جو ہم قدم اٹھائیں گے کل کو ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی چیز کو لے کر چلیں گی تاکہ فضا بہتر رہ سکے۔ اور اسی طریقے سے محکمہ ماحولیات کی جانب سے بھی مختلف اقدامات اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج پنجاب بھر کے مزید ڈویژنز میں جو ہے وہ اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ 31 نومبر تک جو ہے وہ اسکولوں کو توسیع دی جانے پر بھی جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے۔ یہ تجویز دی گئی ہے کہ 30 نومبر تک جو ہے وہ اسکولوں کو بند رکھا جائے۔ ابھی کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں آیا، لیکن یہ ڈیسیژن جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے کہ اس پر جو ہے وہ غور کیا جا سکتا ہے اگر صورتحال بہتر نہ ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ محکمہ ماحولیات کی جانب سے ڈیلی بیسس پر اسکواڈ بھی جو ہے وہ تعین کیے گئے ہیں کہ وہ اسپیشل چیک کریں کہ کیا ابھی بھی ایسی فیکٹریاں چل رہی ہیں جو کہ ایمیشن کنٹرول سسٹم استعمال نہیں کر رہی۔ یہاں پہ بہت سی جگہوں پر ابھی بھی ٹائر چلانے کا سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پر ہم لوگ سلامت پورہ والے علاقوں میں دیکھیں تو وہاں پر بہت زیادہ ٹائر چلانے کا سلسلہ جو ہے وہ عروج پر ہے، جس کی وجہ سے جو علاقہ مکین ہے، جو رہائشی ہیں، ان کو بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ کومل اسلم تھیں، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ اسموگ تدارک کے متعلق کیس کی سماعت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اسموگ تدارک سے متعلق اقدامات کی رپورٹ پیش کی۔ اسموگ کنٹرول کرنے کے لیے 10 سالہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ جسٹس شاہد کریم کے سماعت کے دوران یہ ریمارکس تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا حکومت کو محض پالیسی پیپر سے آگے جانا ہوگا۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر ماحولیاتی آلودگی کی 70 سے 80% وجہ ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ وفاقی حکومت کو بھی اس معاملے میں آن بورڈ ہونا پڑے گا۔ حکومت کی اسپیڈو بسیں کتنا دھواں چھوڑ رہی ہیں
आपको बता नहीं सकता। जैसे शाहिद करीम ने ये कहा कि हुकूमत को स्मोक्ड दारू के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रोकने की ज़रूरत है। स्मॉग आई है और ये जनवरी तक रहेगी। एडवोकेट जनरल ने दलाइल दिए कि स्मोक्ड दारू पॉलिसी बना ली है, बजट दे दिया गया है, महकमों की जिम्मेदारी टाइम लाइन के साथ लगा दी गई है। जैसे शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि हम भी फौरी तौर पर बंद करने का नहीं कह रहे, मगर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो बना लें। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ मलिक अशरफ है। जी मलिक अशरफ, बताइएगा क्या दलाइल पेश किए गए और अदालत के क्या रिमार्क्स थे? लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारक के मुतालिक केस की समाअत हुई है। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए हैं कि स्मोक तदारक के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। आज इस केस में एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डॉक्टर अहमद जवेद काजी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत दीगर पेश हुए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक। खालिद साहब, आज जो अदालती कार्रवाई है वो क्या हुई? अदालत ने क्या ऑर्डर्स किए और क्या रिमार्क्स दिए? आज हमने जी पिछले अदालत के 8 नवंबर के ऑर्डर के बाद से जो हमने एक्शन लिए हैं, कल हमने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, लेकिन वो चूँकि वक्त कम था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे तक पहुँचे ही नहीं थे। काम हो रहा था ऑन फील्ड, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स की सूरत में हमारे तक पहुँचे नहीं थे, तो वो हम कोर्ट के सामने नहीं रख सके। आज हमने कोर्ट के सामने बहुत सारी और रिपोर्ट्स रखी हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, और हमने अदालत को ये बताया है कि ये कोई किसी एक शख्स का या अदालत का या हुकूमत का मसला नहीं है, ये तो इस सूबे बल्कि अब इस मुल्क में रहने वाले हर शख्स का प्रॉब्लम है। तो हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ भी आपको हमने जो की हैं, हमने इस बजट में बजट एलोकेट किया है, हमने आइडेंटिफाई किए हैं प्रॉब्लम्स। वो फ्राइडे को हम एक पूरी कोर्ट के सामने फर्दर फाइनल रिपोर्ट रखेंगे और उसमें ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो इसी तरह उन बड़े प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन भी अगर हम कोई मैनेज कर लें कि इस स्मॉग सीज़न में जो उनकी वजह से प्रेशर आता है रोड्स पे वो ना आए और उसको मैनेज कर लें, वो मेरा ख्याल है ये बात करें। इनको रोकने की बात या उनको ख़त्म करने की बात नहीं, ऑब्जर्वेशन उनकी दी थी कि ऐसा हो सकता है, ऐसे किया जा सकता है स्मोक तदारक के हवाले से। उसमें हम डेलिब्रेट करेंगे और हम बैठ के अगली डेट पे कोर्ट को भी बताएंगे और उसका एक प्रेस रिलीज भी सामने आ जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि अभी तक जो इकदाम किए गए हैं गुज़श्ता कुछ दिनों से, वो क्या हैं जो स्मोक तदारक रोकने के हवाले से हुकूमत ने किए हैं? वो जो पिछले 2-3 दिन के स्टेप्स हैं वो तो ये हैं कि जो व्हीकल्स स्मोक एमिट कर रही हैं उनको हम सड़क पे आने से पहले रोकें। दूसरा, हमने कुछ टास्क फोर्स बनाई हैं जो लेड बाय असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो ऑन ग्राउंड काम करते हुए नज़र आएँ। तीसरा, हमने मुख्तलिफ इदारों को उनकी कुछ टास्क दिए हैं, वो टास्क का रिजल्ट अगले 2 दिन में आ जाएगा, वो हम थर्सडे को कोर्ट के सामने। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी। ये एडवोकेट जनरल खालिद इसहाक हैं जो कि आज अदालत में पेश हुआ, उन्होंने रिपोर्ट भी पेश की। अब अदालत इस केस की मज़ीद समाअत जो है वो जुमे को करेगी, जिसमें अदालती अहकामात पर अमल दरामद और हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम की रिपोर्ट अदालत में पेश की। अहम ड्यूटियां सर अंजाम देने वाले सिविल डिफेंस रज़ाकार तनख्वाहों से महरूम हैं। 12 तारीख हो गई मगर गुज़िश्ता माह की तनख्वाह अब तक फराहम नहीं की जा सकी। 500 से ज़ायद सिविल डिफेंस एहलकारों को तनख्वाह ना मिलने की क्या वजूहात हैं, तफसीलात जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, ये डीसी ऑफिस, सेक्रेटरीज के दफातर, एमसीएल, इसके साथ साथ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड में भी जो है वो सिविल डिफेंस के एहलकार अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 1 माह से ये तनख्वाहों से जो है वो महरूम है। ये जो सिविल डिफेंस रज़ाकार हैं, 12 तारीख हो चुकी है मगर अब तक इनको गुज़िश्ता माह की तनख्वाह जो है वो फराहम नहीं की जा सकी। 500 से ज़ायद सिविल डिफेंस एहलकार हैं जो शहर के मुख्तलिफ दफातर के अंदर जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। एक तो तनख्वाहें जो है वो ताख़ीर का शिकार हैं, तो दूसरी जानिब तनख्वाह भी जो है वो पूरी फराहम नहीं की जा रही। हुकूमत की जानिब से कम उजरत जो है वो 37,000 रुपये मुकर्रर की गई थी, मगर सिविल डिफेंस एहलकारों को जो रज़ाकार हैं इनको 32,000 रुपये तनख्वाह जो है वो फराहम की जा रही है। वो भी कई माह ताख़ीर होने की वजह से इनके चूल्हे जो है वो बंद होते जा रहे हैं। तो जो सिविल डिफेंस रज़ाकार हैं इनकी जानिब से यही मुतालबा रखा गया है कि तनख्वाहें जो है वो पूरी फराहम की जाएं और बर वक्त फराहम की जाएं, पूरी फराहम की जाएं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बसाम थे, अपडेट कर रहे थे। FBR ने 44 मुलाजमीन को अगले ग्रेड में तरक्की दे दी। FBR हेड क्लर्क से ग्रेड 16 में बतौर सुपरिंटेंडेंट तरक्की का नोटिफिकेशन जारी। इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे कलीम अख्तर हमारे साथ हैं। जी कलीम। आज बिल्कुल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 44 के करीब मुलाजमीन हैं उनको अगले ग्रेड में तरक्की देते हुए बाकायदा तौर पर हेड क्लर्क से ग्रेड 16 में बतौर सुपरिटेंडेंट के हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। इस हवाले से FBR की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में जो टैक्स दफातर हमें उसमें मुलाजमीन को तरक्की दी गई है, जबकि अगर बात करें कारपोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर की, उसमें 7 के करीब जो मुलाजमीन हैं उनको बतौर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट के अहदे पर तरक्की दी गई है। इसके अलावा दीगर को रीजनल टैक्स ऑफिस, लार्ज टैक्स और कारपोरेट टैक्स
ऑफिस में भी तरक्की का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तरक्की हासिल करने वालों में ताहिर मजहर, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद शाहिद और सुहेल नदीम समेत दीगर शामिल हैं, जबकि एफबीआर ने डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मंजूरी से ये ग्रेड 16 में तरक्की दी है। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कलीम थे, अपडेट कर रहे थे। चौक यतीम खाना के एतराफ़ तजावुज़ात की भरमार है। दुकानदारों की जानिब से ठेले रेडियां लगवा कर तजावुज़ात कायम की गई हैं। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड भी जगह जगह कायम है। मजीद क्या सूरत हाल है, रुमेल इलियास वहाँ पर हमें आगाह करेंगे। जी रुमेल। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चौक यतीम खाना पर मौजूद हूँ, जहाँ पर तजावुज़ात की भरमार के बायस न सिर्फ ट्रैफिक रवानी मुतासर है, बल्कि जो पैदल चलने वाले शहरियों ने भी खासी मुश्किलात का सामना है। दुकानदारों की जानिब से दुकानों की जो हदूद है उसकी तजावज़ की गई है और फुटपाथ पर ठेले और रेहड़ियाँ लगा रखी हैं, जबकि गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड भी जो है वो आधी से ज़ायद सड़क पर यहाँ पर कायम है, जिसके बायस से ट्रैफिक रवानी जो है वो यहाँ पर मामूल बन चुका है। मुतासिर रहना मैं अपने कैमरामैन मकसूद भट्ट से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह से आधी से ज़ायद सड़क पर जो है वो मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड कायम कर रखा गया है और जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से ठेले और रेहड़ियाँ जो है वो बाहर लगा रखी हैं। एंटी क्रोचमेंट स्क्वाड का जो अमला है वो जब कार्रवाई करता है तो उनकी जो कार्रवाई होती है वो सिर्फ गरीब रेहड़ी बानों तक महदूद रहती है, बल्कि जबकि जो दुकानदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जाती, क्योंकि इन तजावुज़ात को कायम करने का जो असल मोहरा है वो ये दुकानदार ही है। हर दुकानदार ने जो है वो अपनी दुकान की हदूद से तजावुज़ कर रखी है और अपनी दुकान के बाहर उन्होंने फट्टे और रेहड़ियाँ लगवा रखे हैं। तो जो शहरी हैं उनका ये मुतालबा है कि जो फुटपाथ है जिस पर दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है उसे वागुजार करवाया जाए, क्योंकि जो पैदल चलने वाले शहरी हैं वो अपने पैदल चलने के बुनियादी हक से महरूम हो चुके हैं, क्योंकि दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है फुटपाथ पर चौक यतीम खाना से लेकर चौक बाबू साहब तक का जो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रुमेल इलियास थे, अपडेट कर रहे थे।